कंप्यूटर डिजाइन এটা কম্পিউটার ডিজাইন দেখুন মেহেন্দি কলরে কম্পিউটার ডিজাইন তারপরে মানবসা এটা স্টার্ট হই যিবা দেখুন মানবসারে বি আইছে এই ডিজাইন মানবসা করবার লাগি মাঠ ধরে গেছন দেখুন পুরা দেখুন এটা আউ গুটে দেখমা আমর এটা তো সবু বেলে এভারগ্রিন এটা বি হ্যাঁ পুরো রস্ট কলরে দেখুন আছে এটা ঘর ঘর প্যাটার্ন রে আছে মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা সেম ডিজাইন খালি টিকে কলর আর চেঞ্জ আছে দেখুন এটা মাইসার আইসার দেবার লাগি যেন শাড়ি মানে আইছি কম কম রেঞ্জ র হ্যাঁ তারপরে আউট শাড়ি দেখুন এটা আছে ব্লু আউ লাইট কলর রে আছে এটা দেখো এটা রহবা বটল গ্রিন রে দেখুন বডিটা বটল গ্রিন রে দেখুন মানে ময়ূর পং টাইপ র আছে দেখুন এটা বডিটা আসি দেখুন এটা আর দুই লাইন সপ্তাহ বি দিছে এটা পেরে পেরে শাড়ি দেখুন কটন রে দেখুন এটা কটন রে এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে আইবা নর্তকি প্যাটার্ন দেখুন নর্তকি প্যাটার্ন রে নেক্সট নানি আমি আজি দেখমা নুয়া ডিজাইন রে বহুত পুরনা আমর মা মানে পিন্ধুছিলি ট্রেডিশনাল শাড়ি সচিপর রে ডবল বড় দেখমা আমি আউ গুটি নুয়া সফটওয়্যার আইছে এটা বি আমর মা মানে পিন্ধুছিলি আবেলা দেখুন বরযাত্রী ডিজাইন চয়েস কলারটা রখেই চলি না এটা দেখুন এটা পাটলি রে আসবা দেখুন এটা পাটলি সফটওয়্যারে টিকে দেখমা হ্যাঁ তারে দেখমা দেখুন সফটওয়্যারে দেখমা কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন ব্রাডা দেখুন এটা দেখুন এটা আউটে শাড়িতে দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন সফটওয়্যার वाला দেখুন শাড়ি দেখুন লাগুছে সাইড দেখুন এটা পুরা দেখুন মস্ত লাগুছে পুরা দেখুন এটা দেখুন এই কালার তো বহুত চালছি ডিজাইন রে আসিছে দেখুন কোণার্ক ডিজাইন রে মেহেন্দি কালার আছে মস্ত লাগুছে দেখুন সম্বলপুরের মাটি পানি ঝরসি হীরা নীলা সম্বলপুরের মাটি পানি ঝরসি হীরা নীলা ধন ধন গো সমলেই মা ধন ধন তো লীলা ধন ধন গো সমলেই মা ধন ধন তো লীলা জোয়ার মুই গুড্ডু আপন মানকু স্বাগত করছে আমার চ্যানেল গুড্ডি গুড্ডুসকে মুই ফের থরে আসিকি পहुंचीचे ओम साईराम हेलो जेंडा की अच्छे हीराकुद रे तो आमर साई अच्छा नानी जय मां समली नानी निजर परिचय टिके दे देबो टिके मोर परिचयटा होचे मोर नाटा होचे पहला टीना हां आउ आमर हैंडलूम रो नाटा होचे ओम साईराम हैंडलूम नानी एड्रेस टी बते दमा टिके हां आउ आमर हैंडलूम टा আছে হীরাকুদ हां नियर होटल पार्किंग रो पूरा फ्रंट रे अछि अच्छा आउ आमर दुकान के केंता करी पहुंची मु बोली जदी कह भाबु जन समस्ते हां बेले आपण समस्ते रेमेड नु डायरेक्ट हীরাকুদ आसबे अच्छा हীরাকুদ के आसबे हীরাকুদ आसबे हां हীরাকুদ रे होटल पार्किंग गोटे न होटल अछि हां तार सामना रे ही आमर दुकानटा अछि हां आ दुकान रो नाटा होचे ओम साईराम हैंडलूम हां तो नानी आजिर कलेक्शन काना देखमा আজি বিহাগর সিজন তো লগন লাগি গলা ন বইলে চলে এইটা हां বেলে আজি আমি টিকে কম রেঞ্জ রু উচ্চা রেঞ্জ তক শাড়ি মানে বি দেখমা हां আউ কিছু মিক্স পাটো উপরে বি দেখমা আজি अच्छा किछि उच्चा রেঞ্জর শাড়ি দেখমা किछि मिक्स पाटो देखमा मिक्स पाटो देखमा कम रेंज रो बि शाड़ी माने टिके देखमा हां तो नानी पहला कलेक्शन काना रहबा पहला कलेक्शन हमर रहबा जेंडा कि हमर थान डिजाइन रे रहसी थान डिजाइन रे रहसी देखो थान डिजाइन रे रहसी देखो इटा ई शाड़ीटा सबु बेले एवरग्रीन है देखो एवरग्रीन शाड़ी देखो इटा देखो थान डिजाइन रे देखो एवरग्रीन शाड़ी देखो देखो इटा डुअल कलर रे আছে দেখো এটা हां रेड रे येलो দেখো रेड रे येलो देखो थान শাড়ি দেখো কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখো নানি তার আঁচল দিয়ে দেখে দমা টিকে हां देखे दमा देखो দেখো আঁচল দেখো কেতে গর্জিয়াস লাগুছে ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন রে আছে আর তার বডিটা দেখে দমা টিকে আতরে বডিটা দেখুন येलो रे रेड আসবা हां आ बॉर्डरটা তার প্লেন আসবা তো দেখুন বর্ডরটা পুরো প্লেন আসবা আও বডিটা আছে রেড আর येलो রে নানি প্রাইস কেতে আসবা এটা 1800 টাকা পড়বা 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন তারপরে নেক্সট আউট শাড়ি আছে দেখুন এটা দেখুন এটা হ্যাঁ এটা বি দেখুন ডুয়াল কালার রে আছে এটা তার আঁচল দেখে দমা টিকে দেখুন আঁচলটা দেখুন দেখুন আঁচল দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন আর তার বডিটা দেখে দমা টিকে দেখুন বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন ব্লু রে রেড দেখুন আর এটা প্রাইস কেতে আসবা এটা বি সেম প্রাইস পড়বা 1800 টাকা দেখুন 1800 টাকা কেতে মস্ত মস্ত শাড়ি দেখুন এটা কালারটা আছে येलो রে ব্ল্যাক দেখুন येलो রে ব্ল্যাক দেখুন দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন এটা দেখুন येलो রে ব্ল্যাক দেখুন মস্ত লাগুছে দেখুন পুরো ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন আছে এটা নানি তা আঁচল দেখে দমা টিকে এটার আঁচলটা বহুত সুন্দর দেখি দেখুন আঁচলটা ব্ল্যাক আঁচল দিয়ে দিয়েছে দেখুন ব্ল্যাক দেইছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর মস্ত লাগুছে আর শঙ্খর বি গুটে কাম হইছে দেখুন এনে শঙ্খর বি কাম হইছে এনে হ্যাঁ এটা নে কেতে পড়বা এটা বি 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটা বি 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটা এটার আগুটে দেখমা রেড ব্ল্যাক রে হুম দেখুন দেখুন রেড ব্ল্যাক রে দেখুন
ঠিকরি প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা দেখুন দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন এটা বি ডুয়াল কলর রে আছে ব্ল্যাক আর রেড রে আছে এটা রেড রে আছে हां आंचल देखे दमा टिके आनी आंचलटा इतर आसबा हमर हेई ब्लैक कलर रे ही आसबा देखुन देखुन हेई ब्लैक कलर रे आसबा देखुन इटा केते गॉर्जियस लाउचे इतर भी प्राइस टा 1800 ही पड़बा देखुन इटा भी 1800 टंका पड़वा देखुन इटा मस्त लाउचे देखुन बरा तापरे देखमा आउ टिके मेहंदी कलर रे देखुन इटा देखुन कंप्यूटर डिजाइन इटा कंप्यूटर डिजाइन देखुन मेहंदी कलर रे कंप्यूटर डिजाइन आ तार धड़ी भी देखुन केते गॉर्जियस काम हेचे देखुन पूरा आ इतर मुहटा भी बहुत हेवी काम रे रहसी पूरा देखले भी देखुन बढ़िया फ्लावर डिजाइन रे रहसी देखुन हां मस्त लाउचे देखुन बॉक्स बॉक्स पैटर्न रे अछि इटा आउ तार बॉडी रे देखुन मेहंदी कलर अछि कंप्यूटर डिजाइन देखुन इतर भी हमें बहुत किछि कलर देखमा इटा गुटे देखुन इटा कलर रे आसीछि देखुन नोआ डिजाइन रे देखुन आ इतर बॉर्डरटा आसबा हमर गोल्डन रे आसबा देखुन बाकीटा तो सूता काम रे आसी इटा गोल्डन बॉर्डर रे जोरी देखुन गोल्डन बॉर्डर रे अछि देखुन इटा देखुन आ इतार भी मुहटा देखुन बहुत सुंदर दी मस्त लाउजे देखुन पूरा केते गॉर्जियस काम हिजे देखुन पूरा नानी इतार प्राइस केते पड़वा 1900 देखुन 1900 टंका पड़वा देखुन इटा केते गॉर्जियस काम हिजे कलर पाई पारबे हां सब तो खुली नाही हुए जेंटा दरकार आपन मान को मते डायरेक्ट कॉल करबे मी देखि देबी देखुन इतार रेड कलर गुटे ब्लू गुटे आसबा हां आइटा गुटे देखुन मेरून रे ब्लैक आसबा देखुन मेरून रे ब्लैक आसबा देखुन इटा तापरे मानवबसा इटा स्टार्ट हि जिबा देखुन मानवबसा रे भी आइछे इ मानवबसा करवार लागि मार धरै येसन देखुन पूरा देखुन जल्दी जल्दी आपन माने छिनु बुकिंग करि पकोन हां लाभे रहबे देखुन एछिनु बुकिंग करे लाभे रहबे ब्लैक भी नाही नइथि हां रेड आओ व्हाइट अछि देखुन इटा देखुन हां रेड कलर आंचल से यो व्हाइट कलर रे हमर बॉडीटा आसबा देखुन केते गॉर्जियस नानी प्राइस केते आसबा इटा 1900 टंका देखुन देखुन 1900 टंका कॉटन रे मानवबसा गुरुवार साड़ी देखुन तापरे देखमा हमर थान डिजाइन टिके थान डिजाइन हां देखुन थान डिजाइन रे देखमा डिजाइन भी देखुन इटा आपन मानकर समस्तंकर मानवबसा के ही रखी करी आखी रे अना जाइछे देखुन टिके भी ब्लैक नाही न पिंक रे अछि देखुन बेबी पिंक रे अछि देखुन इटा बेबी पिंक रे अछि देखुन रेड कलर आंचल आसी देखुन इने व्हाइट भी टिके रहबा हां व्हाइट कलर भी रहबा आ बॉडीटा नहीं रेड कलर तो आंचल आसी बॉडीटा व्हाइट कलर रहबा देखुन व्हाइट रहबा पिंक ऊपर व्हाइट रो माने किछिरा माने काम हिचे देखुन देखुन मस्त लाउजे देखुन इटा नि केते प्राइस पड़वा इटा 3500 टंका देखुन इटा देखुन इटा 3500 टंका पड़वा देखुन इटा ना तापरे देखमा तापरे नेक्स्ट थान डिजाइन देखुन आउडे देखुन थान डिजाइन रे मस्त लाउजे देखुन लाइट कलर गुटे अछि इटा इतर कामटा पूरा अलगा अछि देखुन देखुन काम देखुन केते गॉर्जियस लाउजे काम देखुन 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 हां आ रेड कलर आंचल देखुन केते गॉर्जियस लाउजे देखुन इटा आ बॉडी देखे दमा टिके हां बॉडी भी देखि देखुन बॉडी देखुन केते गॉर्जियस लाउजे नानी इटा प्राइस केते आसवा 4800 टंका पड़वा देखुन इटा देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे देखुन इटा गुटे देखुन नोआ डिजाइन रे से थान पैटर्न हां देखुन माछो माछो रे आसीछे हां किंतु इतर कामटा पूरा अलगा अछि आ इटा से सी पिंक रे आसीछे देखुन सी पिंक रे हिचे देखुन इटा देखुन इतर आंचल देखुन केते गॉर्जियस लाउजे देखुन आंचल देखुन मस्त लाउजे देखुन पूरा आ तार बॉडी देखुन आ इटा टिके पिंधले पाटो बागी शाइनिंग भी आसबा पाटो कॉटन बागी आ दुई लाइन सप्ता भी दिछि देखुन मस्त लाउजे पूरा देखुन नानी प्राइस केते आसबा 3800 टंका देखुन इटा प्राइस देखुन इटा देखुन इटा आ गुटे देखमा हमर इटा तो सब बेले एवरग्रीन आइटा भी हां देखुन धड़ी सप्ता डिजाइन रे धड़ी सप्ता डिजाइन देखुन एवरग्रीन साड़ी रे देखुन इटा अछि देखुन आइतर मुहटा देखुन पूरा माने से बांधो पाटो बागी काम आइछि देखुन बांधो पाटो बागी काम आइछि देखुन केते गॉर्जियस लाउजे रेड कलर आंचल आसी देखुन इने आ बॉडी टा देखुन सप्ता रे आबा बॉडीटा ए धड़ी देखुन धड़ी सप्ता रे आसबा पाटो धड़ी रहछि देखुन इटा 4200 टंका देखुन केते गॉर्जियस काम आइछे मस्त लाउजे पूरा देखुन पूरा देखुन इटा गुटे थान डिजाइन रे आसीछि नोआ पैटर्न रे देखुन थान डिजाइन रे देखुन नोआ पैटर्न रे आइछे देखुन पूरा देखुन मस्त लाउजे देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे देखुन पूरा देखुन आ तार आंचल देखुन केते मस्त लाउजे गॉर्जियस काम हिचे ब्लैक कलर अछि देखुन इटा आओ बॉडीटा देखुन रेड कलर अछि टेराकोटा पर 3600 केते 3600 टंका देखुन देखुन इटा भी गुटे हां ब्लू रे ब्लैक देखुन ब्लू रे ब्लैक देखुन मस्त लाउजे थान डिजाइन रे अछि इटा भी देखुन इटा आ आंचल देखे दमा टिके
आंचल देखुन ब्लैक कलर ब्लैक और ग्रीन रे टिके मिक्स होचे ग्रीन कलर रा हमर फ्लावर होचे देखुन आ ब्लैक रे तार बैकग्राउंड ता दिछि देखुन मस्त लाउचे आ तार बॉडी टा आसबा ब्लू रे देखुन नानी प्राइस केते होचे 3600 टंका देखुन गोटे रस्ट कलर देखुन अछि एटा घर घर पैटर्न रे अछि मस्त लाउचे देखुन पूरा आ गॉर्जियस काम है पूरा देखुन एटा टेराकोटा डिजाइन भी अछि हां आ गॉर्जियस काम है देखुन पूरा देखो ब्लू कलर रो हमर आसी जबा आंचल देखुन इने आओ बॉडी देखुन रस्ट कलर अछि नानी तरे ब्लाउज पीस मिलवा कि नहीं हां सबु थिरे ब्लाउज पीस अछि जेतकी भी देखालो ब्लाउज पीस सब अछि सब देखो जेतकी भी साड़ी देखाइलान सब तरे ब्लाउज पीस अछि देखुन इटा नानी इधर प्राइस केते कम आइडा 3800 टंका देखुन रस्ट कलर टा देखो देखुन इटा आउटे साड़ी देखुन इटा अछि सेम डिजाइन खाली टिके कलर और चेंज अछि देखुन इटा देखो देखो इधर डुअल कलर दिछि देखुन इटा देखो बॉडी देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे देखुन तार आंचल देखे माडी नानी हां आंचल देखुन ब्लैक कलर आंचल दिछि देखुन इटा नानी प्राइस केते आसवा 3700 टंका पड़वा देखुन इटा नानी नेक्स्ट काना देखामा इटा माइसार आइसार देबार लागि जेन साड़ी माने आइसी कम रेंज रो हां देखो देखुन इटा देखुन माइसार आइसार लागि देखुन कम रेंज रो साड़ी आसी जे देखुन इने मस्त लाउजे ब्लू ऊपर देखुन सफ्टा पैटर्न अछि देखुन इटा मस्त केते गॉर्जियस काम हिचे देखुन इने लक्ष्मी पाद भी अछि देखुन इने देखुन मस्त लाउजे देखुन आ तार धड़ीटा देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे तार आंचल देखे दमा नानी टिके हां आंचल ले देखुन मेरून कलर आंचल देइछे देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे देखुन पूरा नानी प्राइस केते अछि 2600 टंका देखुन ई साड़ी देखुन 2600 टंका इटा तापरे नेक्स्ट आउटे साड़ी देखमा देखुन रेड ब्लैक रे चक्र रो बॉडी देइछे देखुन इने देखुन चक्र रो बॉडी देइछे देखुन इने मस्त लाउज देखुन साड़ी देखुन केते गॉर्जियस अछि देखुन तार आंचल देखे दमाडी नानी हां आंचल देखुन ब्लैक कलर रे आंचल देइछे आ पर्पल कलर रे देखुन हमर फ्लावर पैटर्न हिचे एटा तर बॉडी आसबा देखुन इटा नानी प्राइस केते आसवा 2700 देखुन इटा 2700 टंका पड़वा देखुन इटा तापरे आउटे साड़ी देखुन इटा अछि ब्लू आउ लाइट कलर रे अछि इटा देखो ब्लू रे हमर आसी जीवा बॉडी टा आसवा इटा आ आंचल देखे दमा टिके आंचल देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे ब्लैक कलर अछि देखुन इटा नानी तार प्राइस केते आसवा 2600 देखुन इटा 2600 टंका पड़वा देखुन इटा एरे इरो साइड देखमा छिनिका इटा 2600 रो देखमा 2600 देखुन आंचल देखे दमा टिके हां देखो आंचल देखुन मेरून कलर अछि इटा मस्त लाउजे सफ्टा पैटर्न रे अछि इटा आ तार बॉडी टा देखमा बॉडी देखुन पूरा फ्लावर पैटर्न रे अछि मस्त लाउजे गॉर्जियस अछि नानी प्राइस केते आसवा 2600 टंका पड़वा देखुन इटा देखुन इटा गुटे हाफ डिजाइन रे देखुन हाफ डिजाइन रे अछि हार्ट शेप पैटर्न रे अछि देखुन इटा इटा तर आंचल आसी जय होने चक्र आंचल दे दिछे इने आ बॉडी देखुन हाफ पैटर्न रे अछि हार्ट शेप रे अछि नानी प्राइस केते आसवा इटा 2600 टंका पड़वा देखुन इटा आउटे साड़ी देखुन इटा अछि मस्त लाउजे गॉर्जियस लाउजे साड़ी देखुन इटा अछि ना आंचल रहबा हां मेरून कलर रे हां आ बॉडी टा रहबा बॉटल ग्रीन रे देखुन बॉडी टा बॉटल ग्रीन रहबा देखुन प्राइस केते आसबा इटा 2600 देखुन 2600 टंका देखुन 2600 रेंज रो केतेरा माने साड़ी देखाली नानी देखुन मस्त लाउजे पूरा सब गॉर्जियस पूरा कलर मान अछि देखुन इटा आउटे देखुन इटा भी देखुन मिलन साड़ी टाइप रो अछि देखुन इटा ये देखुन देखुन ब्लैक बैकग्राउंड रे ग्रीन कलर रो हमर आसी जीवा फ्लावर पैटर्न आ बॉडी टे देखुन हाफ पैटर्न रे बना अछि माने मस्त लाउचे आ डुअल कलर रे अछि देखुन हां टोटल बॉडी वर्क है देखुन टोटल बॉडी वर्क है देखुन इटा नानी प्राइस केते अछि 2800 टंका अछि देखुन इटा गुटे देखुन नवा डिजाइन रे आइछि बटरफ्लाई रे देखुन बटरफ्लाई डिजाइन रे देखुन केते गॉर्जियस हिजे देखुन केते सुंदर दिछि हां रेड कलर रो आसी जो आंचल आसी जो देखुन इने आ बॉडी देखुन पूरा येलो कलर अछि पूरा मस्त अछि पूरा गॉर्जियस लाउ देखुन प्राइस केते नानी इटा 3000 टंका पड़वा देखुन इटा एछन जेनटा भी देखमा 3000 इटा गुटे देखुन डबल बॉर्डर रे आसीछि देखुन डबल बॉर्डर रे देखुन इटा डबल बॉर्डर रे आइछि किंतु ब्लाउज पीस नाही न इतरे ब्लाउज पीस नाही न नाही न देखुन इतरे ब्लाउज पीस नाही न
মানে ময়ূর পং টাইপ র আছে দেখুন এটা বডিটা আসি দেখুন এটা আর দুই লাইন সফটা भी দিছে এটা আসি গলা বডি আসি গলা দেখুন এটা আর তার আঁচল দেখমা টিকে আঁচল দেখুন মেরুন है कि नानी कॉफी है मेरून कलर रो आंचल आसी देखो इने नानी प्राइस केते होचे 3000 देखो इटा 3000 टंका पड़वा देखो इटा बटरफ्लाई रे येलो रे गुटे देखले हां आ गुटे इटा पिंक कलर देखो इटा तार मुंह आसबा हां देखुन रेड कलर रो मुंह आस ए आंचल आसबा देखो हां आउ मुंहटा आसबा देखो पिंक कलर रे बटरफ्लाई डिजाइन आ टेराकोटा भी काम हिचे देखो हां नानी प्राइस केते आसबा इटा 2900 टंका पड़वा देखो इटा तापरे आउ के साइड देखो इटा আছে कोणार्क चक्र डिजाइन रे आसबा हां आउ हंसो रहबा हमर बॉक्स पैटर्न रे रहबा देखो बॉक्स पैटर्न रे देखो केते गॉर्जियस काम हिचे देखो इने ए रे त मुहटा एंता रहबा देखो हां रेड कलर रो हमर आसी आंचल आसी देखो इने हां आ तार बॉडी रे देखमा ब्लाउज पीस नाही रहे इथरे ब्लाउज पीस नाही रहे नाही देखो ब्लाउज पीस इथे नाही रहे देखो इथरे ताने प्राइस केते आसवा 3500 टंका पड़वा देखो इटा गुटे नवा डिजाइन रे भी आइছে देखो हां मस्त लाउचे सॉफ्टा पैटर्न रे देखो पूरा बॉडी सारा पूरा सॉफ्टा আছে দেখুন पूरा আইতার মুহটা দেখি দেউন কেতে সুন্দর আছে আঁচল भी দেখুন पूरा सॉफ्टा আছে দেখুন मस्त লাগুছে आ बॉडी দেখুন पूरा सॉफ्टा আছে দেখুন আর ডুয়াল कलर रे আছে मस्त লাগুছে গর্জিয়াস আছে पूरा দেখুন এটা মানে প্রাইস কেতে আসবা 3300 टंका দেখুন मस्त লাগুছে শাড়ি দেখুন पूरा तापरे हमें टिके ऊंचा रेंज के जिमा टिके ऊंचा रेंज के हां नानी केते रेट रो इटा इटा हमर 5800 देखुन पेरे पेरे साड़ी देखुन कॉटन रे देखुन इटा कॉटन रे इटा पेरे पेरे डिजाइन रे आबा नर्तकी पैटर्न देखुन नर्तकी पैटर्न रे मस्त लाउचे आइता मुहटा देखि दो आंचल देखुन केते गॉर्जियस लाउचे देखुन पूरा आ बॉडी देखुन पूरा मस्त लाउचे पूरा पेरे पेरे डिजाइन अछि देखुन पूरा देखुन इतार मुई तीनटा कलर देखै पारमी आपण मानकू तीनटा कलर देखुन इटा गुटे येलो रे कॉफी देखुन येलो रे कॉफी अछि देखुन इटा ला एटा गुटे ग्रीन रे रेड देखुन ग्रीन रे रेड देखुन इटा भी नर्तकी पैटर्न रे देखुन हां ग्रीन रे रेड देखुन नर्तकी पैटर्न देखुन इटा मस्त लाउजे देखुन पूरा अब पाटा धड़ी छे ना हां पाटा धड़ी दिछे मस्त लाउजे देखुन पूरा नानी के प्राइस केते आस भाईटा 5800 5800 सेम रेट तीनीटा पूरा तीनीटा सेम प्राइस देखुन तीनीटा सेम प्राइस 5800 टंका पड़वा तापरे नेक्स्ट नानी हमें आज देखमा नुवा डिजाइन दे बहुत पुराना हमर मां माने पिंधुतिली ट्रेडिशनल साड़ी सचीपुर रे डबल बॉर्डर देखुन सचीपुर साड़ी रे डबल बॉर्डर साड़ी केते गॉर्जियस लाउचे माने देखुन देखुन आइतार मुहटा देखुन केते सुंदर बाप रे मुह देखुन पूरा माने देखि ना पूरा दिल खुश होइबा देखुन पूरा आओ तार बॉडीटा देखुन देखुन केते गॉर्जियस लाउचे नानी साड़ी के देखि कि ना गोटे डायलॉग ते सर पड़ी गला चाह पीबो फुकी फुकी पान खाइबो कले चाह पीबो फुकी फुकी पान खाइबो कले जेते भी साड़ी नै पिनु जगह सब संबलपुरी तले जेतकी भी साड़ी पिनजे सब संबलपुरी तले देखोन माने साड़ी देखो केते गॉर्जियस लागे पिनले भी हां माने नाय को नुआ पिनुचे बाकी लागती माने जेतकी पूर्णा हेले भी साड़ी पूरा नुआ है पूरा ओल्ड इज गोल्ड हां देख इटा आसीवा नानी केते प्राइस इटा 4800 देखोन 4800 टंका देखोन साड़ी देखोन केते गॉर्जियस लाउचे सचीपुर साड़ी देखोन इटा तापरी देखमा हमें आउ गुटी नुआ सफ्टा रे आइছে इटा भी हमर मां माने पिंधुतिला बेला देखोन आई माने मां माने पिंधुतुआ बेला साड़ी देखोन केते गॉर्जियस लाउचे नुआ लुक रे आनी आइছে हां पूरा नुआ लुक रे आइছে देखोन इटा ब्लू रे येलो सफ्टा आ गॉर्जियस साड़ी टे देखोन पूरा देखो आ आंचल देखोन केते गॉर्जियस काम हिचे देखोन पूरा देखो इथरे ब्लाउज पीस नहीं रहे अच्छा इथरे ब्लाउज पीस नहीं रहे नहीं प्राय तो सप्ताह नहीं रहे हां इथरे भी नहीं नो देखो इथरे भी ब्लाउज पीस नहीं ना नानी ब्लाउज पीस मिलवा कि नहीं हां मैचिंग करी करी मिली पारबा ना केते टका 19 20 हबा हां बाकी केते टका पड़वा ब्लाउज पीस नेले 130 टका 130 टका देखो 130 टका रे ब्लाउज पीस अपन नहीं पारबे नानी इधर प्राइस केते पड़वा इटा 6200 टका प्राइस पड़वा देखो इटा पूरा सप्ता पैटर्न रे पूरा गॉर्जियस काम देछि देखो पूरा देखुन इटा आउ गुटे देखमा नुवा डिजाइन मयूर पंख रे आइछि देखुन परभा डिजाइन भी नुहे मयूर हो नहीं देखुन इटा देखुन मयूर पंख रो डिजाइन आइछि देखुन मस्त लाउजे देखुन पूरा देखुन आइता पूरा सीनरी आ चले छै पूरा बहुत सुंदर दिछि
आंचल देखुन पूरा माने पूरा मस्त लाउछे पूरा मेरून कलर अच्छे आ बॉडी टा देखुन पूरा सीनरी पूरा अच्छे देखुन पूरा ब्लाउज पीस रहबा इथरे देखुन ब्लाउज पीस रहबा इथरे ना हां केते गॉर्जियस काम हेछि देखुन पूरा मस्त लाउछे देखुन पूरा नानी रे प्राइस केते आसवा 6200 टंका पड़वा देखुन इटा साड़ी देखुन 6200 टंका नेक्स्ट फिर केन साइज देखमा हमें आज डबल बॉर्डर रे किछि देखमा धड़ी सप्ताह रे भी देखमा हां तापरे आउ हमर जेंता कि पाट कॉटन रे भी देखमा हां बाप्ता पाट नानी डबल बॉर्डर साड़ी केते स्टार्ट होचे डबल बॉर्डर इरा रुद्राक्ष धड़ी रे रहबा देखु हां इटा ब्लैक रे हमर ब्लैक रे हमर आसी जबा माने रस्ट कलर टाइप आसी देखो रस्ट टाइप रो आसवा हां रस्ट कलर टाइप रो आसवा केते गॉर्जियस है देखुन इटा भी रहबा देखुन इतार मोहटा भी बहुत सुंदर दीछि हां देखुन मुहुडा रे मस्त लाउज देखुन पूरा केते गॉर्जियस काम है देखुन आ बॉडी भी देखुन पूरा माने लुक्स पूरा माने माइंड ब्लोइंग पूरा माने अछि पूरा देखुन पूरा हां इटा 5500 पड़बा देखुन 5500 टंका साड़ी देखुन इटा गुटे देखुन तार आ गुटे डिजाइन हां पूरा फ्लावर पैटर्न अछि पूरा फ्लावर पैटर्न रे अछि पूरा फ्लावर पैटर्न अछि देखुन पूरा गॉर्जियस कपड़ा भी बहुत भल माने अछि 120 अछि नानी 120 देखुन 120 सुधा अछि देखुन पूरा देखुन इटा भी रहबा एंता तार मुहटा हां आ इथरे ब्लाउज पीस रहबा देखुन इथरे ब्लाउज पीस रहबा इथे देखुन इटा आ दुई लाइन देखुन हरिणर काम हिची देखुन पूरा हां नानी रे केते पड़बा इटा 5.5 पड़बा देखुन साड़ी देखुन हां तापरे रामा ग्रीन देखुन इटा रामा ग्रीन ए देखुन हां इटा हमर पाटो पूरा पाटो जेंदा हेवी पाटो माने आइसी हां हेई माने हेई डिजाइन रहबा देखुन देखुन केते गॉर्जियस हिची देखुन पूरा टेराकोटा और गज गज पैटर्न अछि देखुन आ मयूर रो पूरा दुई लाइन पूरा दिछे काम देखुन आ मस्त लाउचे आंचल टा भी देखुन आ स्वस्तिक आंचल दिछे देखुन इतरे आ बॉडी टा देखुन रामा ग्रीन रे अच्छे नानी प्राइस केते आसवा 6000 टंका पड़वा देखुन इटा देखुन पिंक कलर तो बहुत डिमांड पिंक कलर हां देखुन पिंक कलर रे डिमांड पूरा माने गॉर्जियस अछि देखुन पूरा ए दे देखुन हां आ इटा पिंक रे ब्लू देखुन पिंक रे ब्लू देखुन देखो बेटा बॉडी आसी देखुन घर घर पैटर्न रे देइछे देखुन टेराकोटा काम दिछे देखुन आ दुई लाइन पूरा हरिणर काम दिछे देखुन इने आ आंचल 6000 टंका पड़वा देखो पड़वा एटा गुटे देखुन बोइतो डिजाइन रे आइछे बोइतोर जेतकीटा भी आइछला संगे संग मुई आनुन सर बिकी देथिली एटा गुटे पीस मात्र रहिचे बोइतो डिजाइन रे आनुन सर बिकी देलो ना हां देखुन माने केमता डिमांड अछि देखुन आनुन सर बिकी देली रानी पूरा डिमांडिंग साड़ी टे देखुन बोइतो रे परभा डिजाइन आसवा देखुन बोइतो रे परभा डिजाइन केते गॉर्जियस काम हेइजे देखुन पूरा और साड़ी देखुन पूरा रस्ट कलर रे अछि आ आंचल टा देखि देबा पूरा माने शाइनिंग आंचल दे लगे लागु देखु पूरा मस्त लाउचे मेरून कलर दिछि देखुन नानी प्राइस केते अछि 6000 टंका देखुन माछा बड़र अछि देखुन तापरे देखमा बाप्ता कॉटन हां आरो थरो हमर आपनकर वीडियो रे बहुत माने वायरल हे जाइछिला ई साड़ी बाप्ता कॉटन बाप रे देखुन वायरल साड़ी रे देखुन बाप्ता कॉटन हमर वीडियो रे पूरा वायरल पूरा देखुन साड़ी रे देखुन पूरा देखुन ए दे आउ भी बहुत वायरल जिनिस मान अछि हम बतामी आके देखुन इटा सात धड़ी रे आबा सात धड़ी रे देखुन इटा आसी जीवा बॉडी टा इटा आंचल देखे तमा टिके आंचल देखुन बहुत सुंदर दी देखुन आंचल देखुन पूरा गॉर्जियस लुक अछि पूरा प्रीमियम साइड देखुन पूरा अछि देखुन आ जदी पिन्ही देबे किनी हीरोइन माने भी तल पड़ी जिवे पूरा हीरोइन साड़ी हेडा कनी हीरोइन माने भी तल पड़ी जिवे मेकअप फिगर टिके हे गले ना हीरोइन भी तल पड़ी जिवे पूरा देखुन इतर तार आ गुटे पिंक कलर रे आइछि देखुन आ गुटे पिंक कलर आइछि देखुन बाप्ता साड़ी देखुन केते गॉर्जियस लाउज देखुन बस इटा हमर 6 धड़ी हेबा 6 धड़ी देखुन आ इतर मुहटा देखि देउन केते सुंदर लागबा देखुन मुहु देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे पिंक कलर हिचे आ पूरा शाइनिंग कर माउछि देखुन पूरा शाइनिंग भी आ इटा पिंधले भी देखुन तार लुक ता बहुत सुंदर लागबा केनता लागु देखुन पिंधले देखुन इटा नानी इतार प्राइस केते आसवा इतार प्राइस ता मते जेन माने जानबार लागि चाहूछन मते व्हाट्सएप रे मैसेज करबे हां नानी प्राइस नै बतान बहुत सीक्रेट एटा देखुन इटा प्राइस नै बतान बहुत सीक्रेट है जेन माने मेसेज करबे से मान को ही बता हेबा आउ जेतकी भाबुचन हेतकी नुहे कम प्राइस रे आपन को मिली जीवा पूरा होलसेल रेट रे नै बाबून जी बेसी प्राइस पड़बा बोली नै बताले प्राइस इटा नै भाबुन के माने बेसी रेट बोली नुहे हेंता नुहे इटा देखुन उत्कल लक्ष्मी देखुन इटा हमर ट्रेडिशनल जेंटा देखुन उत्कल लक्ष्मी ट्रेडिशनल साड़ी टे मस्त लाउजी देखुन इटा येलो आउ मल्टी कलर अछि इटा हां इटा डबल बॉर्डर रे भी अछि देखुन डबल बॉर्डर रे अछि कोनटा इटा भी माने पूर्णा साड़ी टे देखुन इटा आ इथरे आ गुटे प्लस पॉइंट हला इथरे ब्लाउज पीस अछि देखुन इथरे ब्लाउज पीस दैछे जेंदे कि माने उत्कल लक्ष्मी रे ब्लाउज पीस नै दिए इथरे ब्लाउज पीस दैछि देखुन इटा आ ब्लैक कलर हमर आसी जीवा तार आंचल आसी जीवा
आ बॉडी टा देखो पूरा मल्टी कलर আছে গর্জিয়াস লাউজ দেখুন মানে প্রাইসটা কেতে কহমা 7500 7500 টাকা পড়বা দেখুন এটা এটা গোটে দেখুন পিঙ্ক কলর রে পিঙ্ক র তো এটা ডবল মানে চৌড়া ধড়ি রে আইছি দেখুন দেখুন চৌড়া ধড়ি রে দেখুন মস্ত লাউজ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে দেখুন এটা আছে এটা আসি গলা দেখুন পিঙ্ক কালার এটা আছে বডিটা আসবা দেখুন এটা তার মোহটা বহুত সুন্দর আইবা মোহটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস কাম হিছে দেখুন রেড কালারে কেতে গর্জিয়াস কাম যাওথরে দেখে তোমার নি বডিটা দেখে তোমার টিকে দেখুন বডিটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস হিছে দেখুন পুরা নানি প্রাইস কেতে আসবা এটা 7500 7500 দেখুন 7500 টাকা দেখুন পুরা মানে গর্জিয়াস লুক লাগুছে দেখুন আর পুরা প্রিমিয়াম সাইড আছে দেখুন এটা গোটে দেখুন নয়া আইছি বাপ রে শাড়ি দেখুন মানে নয়া লুক টি আছে দেখুন পুরা পিনলে কেনতা লাগবা খাই দেখুন আবার পহলে নানি পিন্ধি के देख लेउछन तापरे आपन मान को देखा हवा देखो केते गॉर्जियस लाउजे देखुन तलाड़े देखुन चेन सप्ता अछि देखुन चेन सप्ता तलाड़े अछि देखि देखुन मस्त लाउजे पूरा आ ऊपर देखुन पूरा स्टार सप्ता दिछि देखुन 6 धड़ी रे भी अछि के 6 धड़ी अछि ना 6 धड़ी रे भी अछि आ माने तलर दुई लाइन पूरा सप्ता दिछि देखुन आ ऊपर देखुन पूरा माने फ्लावर रो माने गमला पैटर्न अछि देखुन तार ऊपर देखुन माने बाप रे आंचल देखुन नानी आंचल मोडे किनरा माडी के देखामा मस्त लाउजे गॉर्जियस अछि देखुन पूरा केते गॉर्जियस काम हिजे देखुन ऊपर देखुन माने चढ़ई अछि देखु तले देखुन नर्तकी अछन ता साइड देखुन माने इटा बरजात्री डिजाइन हैं बरजात्री डिजाइन हां नानी ना बरजात्री के न अछन ए दे इला देखुन आ ता साइड रे सिंह अछन हां मस्त लाउजे देखुन पूरा बरजात्री डिजाइन देखुन मस्त लाउजे आ बॉडीटा देखे दमा टिके रानी हां बॉडीटा देखे दमा टिके गॉर्जियस माने काम हिजे देखुन पूरा लागुत वाइटा 8-10 हजार साड़ी टे लेखे लागुत वा नानी केते प्राइस कहबे देख माजे देखो देखो इटा आसी जवा बॉडीटा नानी प्राइस टानी कोतामा 8500 हां देखुन 8500 मोर टिके लागी वाला टिके प्राइस टे पाखा पाखे लागी वाला इटा माने देखि दो हां देखो इटा मस्त लगे सप्ता पैटर्न साड़ी देखो इटा सिंगल सप्ता रे अछि इटा आंचल देखुन केते गॉर्जियस लाउचे ऑरेंज रे ब्लू कलर आंचल देइछे देखुन आ ऑरेंज तार बॉडी देइछे आ पूरा सीनरी आंचल देइछे सॉरी सीनरी बॉडी देइछे देखुन केते गॉर्जियस हिचे मस्त लाउचे इतार भी प्राइस ता मते WhatsApp रे मेसेज करबी देखुन इतार भी प्राइस ता नानीर WhatsApp रे मेसेज करबे तले WhatsApp नंबर ता दिया छै जेन तीनटा साड़ी देखामी हां इतार प्राइस जाके भी जानबार अछि मते मेसेज करबी देखुन जेन माने भी जानबार अछि मेसेज करबे देखुन केते गॉर्जियस हिजे देखुन इटा आसी गला डबल सप्ता रे काम अछि देखुन इटा डबल सप्ता रे काम हिजे तलारे चेन सप्ता हिजे ऊपर आडे सप्ता मान दिछे देखुन मस्त लाउचे माछोटा भी बहुत बारीकी रे काम अछि पूरा देखुन बारीक बारीक काम हिजे देखुन पूरा मस्त लाउचे पूरा इटा देखुन शाइनिंग पैटर्न रे अछि केते गॉर्जियस लाउचे आंचल देखना देखानी आंचल देखामा आंचल ले देखे दमा हां मयूर डिजाइन रे देखुन मयूर डिजाइन रे आंचल देखुन केते गॉर्जियस लाउचे आउ पूरा बड़ मयूर आंचल देइछे देखुन पूरा हां बड़ मयूर देइछे पूरा बड़ मयूर आंचल देइछे देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे देखुन पूरा नानी प्राइस ता भी इटा भी नाही बतो इटा नहीं इटा प्राइस नाही बतो देखुन केते गॉर्जियस काम हिचे देखुन पूरा मते मेसेज करबे मैं बतै देबे देखुन नानी के मेसेज करला ही बताबे देखुन इटा गुटे देखुन स्टार सप्ता रे देखो स्टार सप्ता तो बहुत चालू छे देखो स्टार सप्ता तो बे डिमांडिंग साड़ी रहेगा हां देखो इटा डिमांडिंग साड़ी है देखो स्टार सप्ता देखो इटा कलर टा भी तार बहुत सुंदर आ सिंगल स्टार सप्ता है ना हां सिंगल रो स्टार सप्ता दिसे देखो केते गॉर्जियस काम हिचे देखो आ आसी जीवा ब्लू कलर आंचल आसी देखो इटा भी बहुत सुंदर काम दिसे हां आ बॉडी टा देखे दमा हां बॉडी देखो केते गॉर्जियस हिचे देखो बॉडी देखो केते गॉर्जियस होइछे रेड कलर रे अछि ऊपरटा देखो मस्त हिचे पूरा देखो गमला पैटर्न रे अछि देखो इतादी प्राइस माने मेसेज करले बताबे मेसेज करले ही बताबे देखो इतार प्राइस टा नानी फिर नेक्स्ट खाना देखमा हमें आजी पाटो टिके देखमा जेहेतु बिहागर सीजन पोले आलानो पाटो देखमा हां मिक्स रे ही देखमा देखो मिक्स से देखमा पाटो देखो नानी पूरा जेंजेंडा चॉइस कलर रखी चली ने इटा देखो इटा पाटली रे आसबा देखो इटा पाटली रे आसबा हां नानी पाटली माने का के कोई से टिके बते दमा टिके काली समझते पूरा कंफ्यूजन टिके नहीं पाटली टा काना हेसी कि हमर शोल्डर ओटारू माने शोल्डर जे रहसी डिजाइन टा देखो ओटारू शोल्डर जे माने डिजाइन रहसी देखो इटा है ऊपर जेन देखो डिजाइन टा আছে देखो नानी ये देखे माटिए ये डिजाइन देखो ये डिजाइन टा माने ओटारू शोल्डर तक रहबा देखो इटा ओटारू शोल्डर तक डिजाइन टा रहबा आ बाकी
কুচরু সিয়াড় কে পুরা প্লেন রহেছি দেখুন কুচর সিয়াড় কে প্লেন रहबा से জায়গাটা আমি দেখাইছো আমি দেখুন কুচর রো সিয়াড়টা প্লেন रहबा হেডা দেখুন এন্ডা প্লেন रहबा দেখুন এটা এন্তা রহেবা প্লেন रहबा দেখুন হ্যাঁ এটা প্লেন रहबा এটাকে কইছি পাটলি পাটলি হ্যাঁ দেখুন এটাকে পাটলি কইছি আঁচল भी দেখাই দমা টিকে রানী আঁচল भी দেখাই দেউছে হ্যাঁ আঁচল भी গুটে দেখাই দমা তারপরে আমি আর নেক্সট নাই খুললু তারপরে খালি আমি দেখুন আঁচল দেখুন কেতে গর্জিয়াস আছে দেখুন মেরুন কালার আছে এটা নানি এটার প্রাইসটা কেতে আসবা ইতার প্রাইস भी কম পড়ছি 4500 টাকা পড়বা দেখুন 4500 টাকা পড়বা দেখুন শাড়ি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা ইতার আউ গুটে কালার দেখুন ব্ল্যাক রে দেখুন ব্ল্যাকটা তো বহুত চালছি হ্যাঁ দেখুন ব্ল্যাক রে দেখুন আর বহুত সুন্দর ডিজাইন টি भी আসিছি ব্ল্যাক গমলা প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা দেখুন এটা তার ইয়ে রহেবা হ্যাঁ কুচরু সিয়াড় কে হ্যাঁ এটা তার বডি পার্ট রহেবা দেখুন হ্যাঁ কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা দেখুন এটা দেখুন বডি আসিগলা এটা এটা 4500 এটা भी পড়বা দেখুন এটা भी 4500 টাকা পড়বা এখন এটা তারপরে নেক্সট সফটারে টিকে দেখমা হ্যাঁ দেখুন এটা পুরো টোটাল নানি ফির নেক্সট কান দেখমা দে সফটারে দেখমা দেখুন সপ্তাহে দেখমা কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা এটা দেখুন এটার মুহটা ব্লু কালারে আছে এটা হ্যাঁ ব্লু রে ব্ল্যাক হ্যাঁ আঁচল দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা এটার তিনটা কালার আসবা তিনটা কালার হ্যাঁ দেখুন তিনটা কালার আসবা দেখুন দেখুন এটা ব্লু আসবা দেখুন এটা এটা গ্রিন হ্যাঁ কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা আর এটা মেরুন আর ব্ল্যাক দেখুন মেরুন আর ব্ল্যাক আসবা দেখুন হ্যাঁ নানি এটা প্রাইস কেতে আসবা এটা 7500 7500 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এটা আর ওতে শাড়িটা দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন সপ্তা वाला দেখুন শাড়ি দেখুন পাটো শাড়ি দেখুন পুরা দেখলে দিল খুশ হয়ে যাবে দেখুন পুরা দেখুন মস্ত লাগুছে দেখুন ব্ল্যাক রে ব্ল্যাক রেড দেখুন তার আঁচল দেখে দেবা নানিটিকে হ্যাঁ দেখে দেমা দেখুন আঁচল দেখুন কেতে গর্জিয়াস কাম হইছে গ্রিন কালার আঁচল দিছে বোধে হ্যাঁ দেখুন গ্রিন কালার আঁচল দিছে দেখুন কেতে কিন্তু গর্জিয়াস লাগুছে বঢ়িয়া চল দিছি এতিরে হুম তারপরে এটা দেখুন হাফ হাফ রে দেখুন হাফ হাফ প্যাটার্ন রে মস্ত লাগুছে দেখুন কুম্ভ বা ডিজাইন রয়েছে দেখুন মস্ত লাগুছে ডিজাইনটা আসিছে হ্যাঁ দেখুন গর্জিয়াস কাম হইছে দেখুন পুরা আর এটা black আঁচলা রে বডিটা হ্যাঁ আঁচল দেখে তোমার রানী চল তো বহুত সুন্দর দিছি দেখুন দেখুন আঁচল দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা আর এটার প্রাইসটা পড়বা 7200 7200 টাকা পড়বা দেখুন শাড়ি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন তারপরে দেখমা বঙ্কেই ডিজাইনটা কেতেটা দেখমা বঙ্কেই ডিজাইন বহুত ফোন আইছিলা হ্যাঁ দেখুন বঙ্কেইর কটন তো না আসি পাটো আসিছে দেখুন বঙ্কেইর পাটো আসি দেখুন কটন নাই আসি আর কুম্ভ भी ছোট ছোট কুম্ভ দিয়েছে মস্ত লাগুছে দেখুন মেরুন কালার আছে এটা এটা ব্লু কালার আঁচল আসি দেখুন এনে আর তার বডিটা দেখুন মেরুন কালার আসবা আর এটার প্রাইসটা পড়বা 6800 6800 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন আউ এটার भी কলর মানে বহুত কিছু পাইবে সব তো নাই খুলিবে দেখুন সবু নাই খুলো আমি খালি কুর্তি কে খুলি দেখে দেব আমি হ্যাঁ গ্রিন মেরুন আসবা দেখুন পিঙ্ক গ্রিন আসবা দেখুন এটা আর এটা গুটে দেখুন বটল গ্রিন রে আসবা মেরুন দেখুন বটল গ্রিন রে মেরুন আসবা দেখুন এটা মস্ত লাগুছে নানি প্রাইস কেতে আসবা এটা 6800 6800 টাকা পড়বা দেখুন এটা যেনটা भी বুক করবার লাগি চাহুছন স্ক্রিনশট নেই করি বুকিং করি পকাবি হ্যাঁ তারপরে দেখমা টিকে আমর মিক্স রে দেখুন মিক্স রে দেখুন এটা হেভি ডিজাইন গুড়াক দেখুন এটা হ্যাঁ মিক্স রে বডিটা দেখি দেমা এটা দেখুন মস্ত লাগুছে বডিটা পিঙ্ক কালার আছে এটা আও এটার সরি মুহটা দেখিয়ে দউছে দেখুন মুহটা দেখুন পার্পল কালার আছে হ্যাঁ মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা পার্পল কালার আছে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা নাইদের প্রাইসটা কেতে আসবা 8800 8800 টাকা পড়া দেখুন শাড়িটা এটা মিক্স পাটো এটা হ্যাঁ যে भी দেখবা মানে আপন মিক্স নয় বলি কইবে এটা এটা অরিজিনাল লাগে দিছু যে বাকি এটা মিক্স পাটো দেখুন এটা গুটে দেখুন পরভা ডিজাইনটা আইছে পরভা ডিজাইন দেখুন এটা আছে এটা গ্রিন কালার এটা গ্রিন কালার আইছে হ্যাঁ পরভা ডিজাইন দেখুন মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা আঁচল দেখে দামা মেরুন কালার আঁচল আসি হইছে এটা আর তার বডিটা আছে দেখে দামা টিকে বডিটা দেখুন গ্রিন কালারে আসবা নানি তার প্রাইস কেতে আসবা এটা 8800 8800 টাকা পড়া এখন শাড়িটা দেখুন এটা দেখুন তারপরে নেক্সট আমার টেরাকোটা ডিজাইন রে যেটা কি সবদিন বহুত চালছি দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে মানে ফ্যাবুলাস মানে দিছু যে পুরা দেখুন এটা
इतार भी दुईटा कलर पाइबे देखो इटा भी दुईटा कलर आसी देखो गोटे ब्लू रे अछि आ गोटे मेरून रे अछि देखो इटा देखो नानी तार प्राइस केते आसवा 8200 8200 टंका पड़वा देखो इटा आ गुटे पिंक रे देखमा सेटा तो अलगा डिजाइन रे देखितिना इटा भी अलगा डिजाइन रे देखमा देखो मस्त लाउचे देखो आसी गला देखो इटा पिंक रे ब्लू बहुत जन कहसन पिंक रे ब्लू आसी गला न देखो पिंक रे ब्लू अछि देखो आसी जे पर्पल रे आसी जे आंचल आसी जो देखो इटा देखो आ तार बॉडी देखे तमा टिके बॉडी देखो केते गॉर्जियस लाउचे रेड कलर रे अछि रेड और पिंक रो काम टिके टिके हिचे देखो इटा हां केते नानी रे प्राइस इटा भी 8800 8800 टंका पड़वा देखो इटा एछन केतेटा 8800 रो ही देखमा देखो 8800 देखमा केते गॉर्जियस लाउचे साइड देखो इटा पूरा देखो मस्त लाउचे पूरा देखो इटा देखो ई कलर तो बहुत चलसी देखो इटा कलर मस्त बहुत चलुचे देखो इटा देखो बॉडीटा देखो इटा आसवा आंचल के देखे दमानी इटा हां मेरून आंचल आइबा मेरून आंचल आसवा देखो 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 मस्त लाउचे पूरा गॉर्जियस है पूरा देखो इटा नानी तार प्राइस केते आसवा 8800 टंका पड़वा देखो इटा देखो तापरे नेक्स्ट आउट साइड देखमा देखो इने इटा से कोणार्क डिजाइन रे आसी छे देखो कोणार्क डिजाइन रे मेहंदी कलर रे अछि मस्त लाउचे देखो पूरा कोणार्क मंदिर अछि कोणार्क चक्र भी अछि डिजाइन रे जते भी आसी नाही माने ओटे हुए हां देखो मस्त लाउचे मोटा भी देखो बहुत सुंदर देई भल लाउचे देखो पूरा माने काना कामेडा कॉफी आचल कॉफी देछे आचलडा हां कॉफी आचल देछे देखो इने आउ बॉडी रे देखो हमर आसी जीवा मेहंदी कलर मेहंदी कलर इटा गोटे डिजाइन आइछे आ गोटे बॉक्स पैटर्न रे आइछे देखुन परभा डिजाइन रे नानी कोणार्क मंदिर रे केते आसबाडा कोणार्क मंदिर रे 8800 टंका 8800 टंका पड़ो देखुन देखो आउ साइड देखुन मेहंदी आसे इटा देखुन इटा भी आंचल आसी इटा मेरून आसी इटा देखुन इटा भी मेरून आंचल आसबा हां मस्त लाउजे देखुन देखुन आ तार बॉडीटा देखुन परभा डिजाइन रे पूरा आसबा परभा डिजाइन रे अछि देखुन केते गॉर्जियस लाउजे देखुन देखुन तापरे नेक्स्ट पे आउट केन साइड देखमा ए देखो जे देखुन ब्लू रे डबल बॉर्डर देखुन डबल बॉर्डर ना डबल बॉर्डर साड़ी देखुन केते गॉर्जियस लाउचे डार्क ब्लू रे अछि देखुन इटा देखुन आइतर आंचलटा देखुन पर्पल कलर दिसे देखुन हां पर्पल कलर रे दिसे आ शाइनिंग बहुत अछि मस्त लाउ शाइनिंग भी बहुत होचे देखुन इटा देखुन आ बॉडीटा देखमा देखो इटा बॉडीटा देखो इटा ना इटा मिक्स रे अछि इटा मिक्स रे देखो मिक्स रे अछि पूरा मस्त मन डिजाइन रे अछि आ नुवा कलर रे अछि ना इटा प्राइस केते आसवा 9500 टंका पड़वा देखो इटा देखुन इटा गुटे पूरा माने अलगा टाइप रो कलर एंता कलर के भेने आसी थई साड़ी देखो साड़ी देखुन केते गॉर्जियस लाउचे एंता कलर साड़ी आइछि देखो नुवा आइछि पूरा केते गॉर्जियस लाउचे साड़ी देखुन पूरा पैरोट ग्रीन होचे हां पैरोट ग्रीन रेड कलर आंचल आसी देखो इने आ बॉडी देखो माथरे जानी इटा हां फुल बॉडी देखे दमा टिके केते गॉर्जियस लाउचे देखुन पूरा साड़ी देखुन पिनले पूरा माने लोग देखुतिबे देखुन पूरा पैरोट ग्रीन होचे आ मस्त लाउचे देखुन साड़ीटा नानी तार प्राइस ता केते होचे इटार भी प्राइस ता मोते मेसेज करबे जानी पकाबी देखोन इतार प्राइस भी मानी के मेसेज करले ही बताबे नानी तो इटा थिला हमर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन पैरोट ग्रीन रा साड़ी डाइटा इटा भी माने नानी मेसेज करले प्राइस ता बताबे वीडियो केनता लागला कमेंट्स माध्यम रे जणाबे वीडियो यदि भल लागता ओटे लाइक कमेंट और शेयर ते करबे आ चैनल रे नुआतले सब्सक्राइब कर देबे ठीक अछि नानी रहमा जय मां समली